আজকে আমরা সবাই অঙ্গনারী কর্মী ও সহকর্মী সহযোগী এক প্রেস মিটের আয়োজন করেছি। কারণ দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সাম্মানিক ভাতার মাধ্যমে সব কাজ করে যাচ্ছি, কিন্তু শুধু তাই নয়, আমাদের আইসিডিএস কাজের বাইরেও আমাদের উপর অনেক কাজ সঁপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন এসআর এর মতো কাজও আমাদেরকে করতে হয়, যেটা বিউলুরা করার কথা উচিত। কারণ যদি এই কাজগুলো আমাদের করতে হয়, ওই সার্ভেগুলো আমাদের করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে অঙ্গনাদি ওয়ার্কার এবং সহকর্মীদের চুক্তিবদ্ধ কেন আমাদের করা হলো, এবং আমরা চাই সরকারকে এই চুক্তিবদ্ধকে বন্ধন থেকে মুক্তি করে আমাদেরকে নিয়মিত করুক বা স্বীকৃতি প্রদান করুক। তার একটা কথা হলো, এখন আমরা এই জন্য উপস্থিত হয়েছি। আজকে এই প্রেস মিট আমাদের করতে হয়েছে সরকারের কাছে গুজরাট হাইকোর্টের অর্ডার নির্দেশ অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে গ্রুপ সি এবং সহকর্মীকে গ্রুপ ডি হারে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। 3 নম্বরে সমকাজে সমবেতন নিশ্চিত করতে হবে সরকারকে আমাদের জন্য। 4 নম্বর নিয়মিত ইনক্রিমেন্ট চালু করা। 5 নম্বরে নিয়মিত কর্মচারী রূপে আমাদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করা। 6 নম্বরে গৃহচ্যুতি প্রদান করা এবং অবসরকালীন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারদের 5 লাখ টাকা এবং সহকর্মীদের 4 লাখ টাকা করে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার কাছে আমাদের অনেক দাবি আছে, তারপর আমরা এই দাবিগুলো নিয়ে আজকে প্রেস মিট করেছি। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার আমাদের 2018 সালের আগে একটু একটু করে হলো বেতন বৃদ্ধি করত, মানে অনারিয়াম। বিগত 2018 পরে আমাদের একবার শুধু আমাদেরকে বেতন বৃদ্ধি করেছেন ওনারা। তারপর রাজ্য সরকার কাজের উপর কাজ বাড়িয়ে দিচ্ছে, আমাদের চাপ দিচ্ছেন, আমাদেরকে সর্বকাজ আমাদের করতে হচ্ছে এবং আমাদেরকে চুক্তিবদ্ধ রাখছে, কিন্তু কাজ করাচ্ছে আমাদেরকে অনেক। তাহলে কিন্তু আমাদের অনিরামের ক্ষেত্রে ওনারা কোনো চিন্তা ভাবনাই করছে না, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার। এখন দেখা যায় যদি কর্মীদের গ্রুপ সি হারে বেতন দিতে হয়, বেসিক পে হবে আপনার 22,700 থেকে 26,000 এবং 29,000 পর্যন্ত। এইচআরএর দিয়ে মেডিকেল ইত্যাদি সহযোগে আমাদের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বেতন হওয়া উচিত, এবং সহকর্মীদের গ্রুপ ডি দের ক্ষেত্রে 20,000 টাকা ইনক্রিমেন্ট বেতন হতে হবে। যদি সরকারকে জানতে চেয়েছি, যদি আজকে এই প্রেস মিটের উদ্যোগ নিয়ে আমাদের যদি কিছু না করে বা কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, আগামী অধিবেশনে, মার্চ মাসে অধিবেশনে আমাদের সহকর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কিছু আমাদের উল্লেখ করা না হয় বা বেতন বৃদ্ধি বা স্বীকৃতি না করা হয়, তাহলে আমরা আজকের প্রেস মিটের জায়গায় আমরা আগামী দিনে বড় আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব। এবং রাজ্য সরকারকে বলছি, আমাদের দিকে নজরদারি করুন। কাজ আমাদের চাপিয়ে দিচ্ছেন, কাজের ভিত্তিতে আমাদেরকে নিয়মিত স্বীকৃতি কর্মচারী করুন। এটাই আমরা রাজ্য সরকারকে এবং কেন্দ্র সরকারকে বলতে চাইছি। আমরা দরকার হলে ব্যারিকেড ভেঙে আমরা চলে যাব। এই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সহকর্মী এবং আশা কর্মী মিলে আমরা সরকারের প্রতি লড়াই করব যতদিন পর্যন্ত আমাদের বুকে রক্ত আছে। এই বলে আমি সরকারকে এবং রাজ্য সরকারকে বলতে চাই, আমাদেরকে আপনারা কাজের বার তো সব দিয়ে আমাদেরকে কাজের ভিত্তিকে আমাদের হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে আমাদেরকে নিয়মিত কর্মচারী করুন এবং গ্র্যাচুইটি প্রদান করুন, এবং অবসরকালীন কর্মীদের 5 লাখ টাকা 4 লাখ টাকা সহকর্মীদের দিতে হবে। এই বলে আমি আমার আজকে আরো ওনারা কথা বলবেন, এই বলে আমি আমার এই ছোট্ট একটা কথা রাখলাম। তামনি বাকি প্রথম মানে নরক নরক Kulano sini media personal hambai te ani saksalai sini didi moni sono ebong helper didi moni sono ani kha kufur bai hamjang mate kha hamya pharo tamni kai jung tini oro kutum lai mani karon kai abono ang sanani mujungka asek din kolong masung 2023 ni hoite sini je oneriam bata hisabe jung samung khlai tongo ICDS andaro Angkai sini je center porisalona khai tongo center porisalona khaimani pore wo te bibinno jung sorkarni program kaisabano bat kori joto jagano jongno nuhunka aro mathango je program jongno khiglaika sini center ni je kam jongno khiglaika abo sanani mosi motoya asake jongno barja khiglaika tabuk to agini dino to jung kolom khata bai maintain khai pai manu mane register maintain khai manu tabuk nga obo tuya tabuk nga online ni juk
ইন্টারনেটनि जुग अनलाइननि जे चालुंखा ओ चालुंमानि परे जों माइरं तिनि टियासार बांनाबो माने फेस केपचार खायना नांखा बोरैसो बाता रिनाय रंनाबो जों फेस केपचार खायना नांखा गाय तिन থেকে 6 नो आबरंबो खायदिनि मा खायका ते आबनि परे ताबो आबा चालुं सुका आबो मा खायसुका ते आबानि यागुलो ताबो आफार खायदिनि आफार मा खायसुका गाय जों ते खायसा मा खायो तामसिं कामो अनेक प्रकारनो जों मा खायका गाय ते विभिन्न टीका प्रोग्राम विभिन्न एसआईबी प्रोग्राम ते एनडीडी ट्रेनिंग अबरक कुलसुमान सिकरै जे चिनि सेन्टानि परिबर्ते सेन्टानि पाइमानि यागुलो चिनि जे सरकारनि प्रोग्राम तंग अफिस उद्बोधन तिनि खायनो आजागा हिमदेंका चिनि हेल्प वार्कार खालाय जाव ओ नांलायै तिनि थाय आंगा नरना बेतन सिरिया अबो जों हिनजागै दङ गारि साया साया फाइबो गारि अबो जों हिनजागै को अंगना दि वार्कार हेल्पार फायो बर' थानाय चुका बर' थांलाय चुका आतिरो जों हिनजाव जों सब दयजाखै खायले दङ चिनि सामुंनो गते कायसा दङ चिनि सेन्टानि परिबर्ते बेलायना बायलो बिबाह प्रोग्राम आरो जों नुहंगा आरो माथांगो ड्राग अवेयारनेस प्रोग्राम आरो माथांगो गाय एसआईबी प्रोग्राम आरो जों सरकारनि प्रोग्राम आरो माथांगो गाय बयस को बातानि तिनि प्रोग्राम तिनि बरंना अवेयारनेस तिनि पुरस्कारना आरो जों एटेन्डिं जों आरो माथांगो गाय ते कायसा बिकालंग प्रोग्राम आरो माथांगो गाय बिसमन्दा प्रोग्राम खायदि नरबो अंना दि वार्कारबो खायनांगो सारा बिसना खाय दंनरबो खायदि गा जों आरो मा खायका उसगां जों बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ आरो मा खायका गाय तेबो दङ स्वच्छ भारत अभियान आबो मा खायो गाय साफाई अभियान आबो मा खायो कायसा पानिसे जिनि बात करै ते पोषण अभियान आबो तो प्रति बोसोर गांगा तेबो जां पक थांगा गोबां मानुसजों जिनि अ बखाबाय यागबाय खुनजुबाय बोसलाबे बुखुबाय जों सारा दिन काम खायबोसे जों खायबिया नगनि कामखौ जों खायनो समय करै गा जिनि सेन्टानि यागुलो सेन्टानि काम खायमेनि यागुलो 24 घन्टा जों रानिं जों मुदै जागा थानि जों आरो मा थांगो गा नायदि आबोनो आं साना मुजुंखा जिनि सारा दिरब्रानि जिनि सरकाराव जे तंनाय मिनिस्टार सार जिनि मानिनो टिंकुराय सार महोदया जों कोटि कोटि प्रणाम खायो आनि हातबाय आनि यागबाय गाय जत जिनि अंनादि हेल्पा तरफ থেকে जों बरावनो प्रणाम खायो कोटि कोटि गाय जिनि जे ट्राइबेल मिनिस्टार एवं जिनि जे ताबो आंचलिक पार्टीनि मिनिस्टार एमएलए बरगो दङ गाय जे जागाव बছর प्रति बছর अधिवेशन लायथांगा गाय जों तामनि अपराध उनखा जिनि बाहायकि कक उलि उजाग्रि आजागाव अधिवेशन जों नासिं दङ जिंतु अपेक्षा खाय दङ जिनि बकक साजांनाय दिनि साजांनाय बायरेव जों किन्तु अनेक आन्दोलन चलि दङ बायरेव अनेक गथ' आन्दोलन चलि दङ गुजरात हरियाना ते कलकाता रग पश्चिम बंग रग जों नुगै दङ किन्तु आइन रगल लायखाय दङ जिनि आंखाय जोंनो बिरोदि ताखायदि आइ ताखायदि होनो जों माने वइन दङ आसा खाय दङ माननाय जों खाय वइन माननाय किन्तु आसु दिन कलमा जों नासिं दङ माया ngैनो जिनि कक साजे ngैनो जों दिनि बायदं का प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै जिनि कक तमारंनो जिनि बहानि ककरनो जिनि जे सेन्टानि परिचालना ताय बायके खाय दं जों ब जागा थानानि नां अ कनो जों समाधान खालाय प्रचार खायनानि बागै जों दिनि मीडिया पार्सननि बुसकांव सानानि नांखा आबनो बेलायनो दुखु नांखा जिनि कक तांनि साजे गया जों तम अपराध खाय किन्तु विभिन्न जे जागा जागाव थानानि जिनि अंना बेव हेल्पा थाया हांखाय जिंतु पेनेल सुपुंया पेनेल बुबारिया जिनि अंना दि वार्का हेल्पा थांगा हांखाय जत जाखाना फुलफिल जत जाखाना नायथ नंनाय गा आबनो साना फुरकाय जुनो नुहुनो रिनानो फुरकाय जुनो नुहुनिया आबनो बेले कक कम ले अकरा रंनि कक उनको काम तांना फुरकाय फायदि सेरा रक फायदि गाय साना फुरकाय तामसि माने पक थांगा आंबो माला फागना साना फुरकाय फायदि थाने सेरा थानि हिमाहाय अबा हाय नङै दं हासंबो गा बेलायनो दुखु नांखा अ फायने अधिवेशन अनेक बारबानो लायखा लाइमेन यागलो ताबो मार्च मासनि 9 तारिख अधिवेशन नि खोनागासों अ 2026 नि अ मार्च नि अधिवेशन जिनि कक साजानानि ओंथं जिनि कक ति साजानानि ओंथं जिनि अ 5000 बेतन 6000 बेतन 7000 बेतन बायजों बेसे बेतन आबो बाटा हिसाबै जों सामों खाय दङ अ बाटानो जोंनो पेसा बारना नोंथं बुनि बारे मा हायकेनो जत डिपार्टमेन्टनो किन्तु किसा बारिखा जत कर्मचारिनो बारिखा किन्तु सिनि अंगना दि वार्का हेल्पारनि आसारनि बागै केबो फानो तागबो कुनु मिनिस्टार कुनु एमएलए कुनु मन्त्रि फानो ताबो के फान साजे गया गा जों तम अपराध निखा बेलायनो दुखु नांखा जों आसु सरगानि सामु खाय दङ जिनि जे बहुनि हयते शिशुनि हयते गर्भनि हयते शिशुनि हयते जों 6 बছর जराते जों सामु मा खायो 6 बছरनि यागुलो 18 बছर जरा जों बायलो बिबाहनो मानायो ते खिचुरि प्रधान खायदिंगा जों आबनो मा खायो खिचुरि मा बागो
বরং जों 4.5 কেজি কে মার মা বাগো তক্তি जों 10 টাকা মা বাগো আবার তো जों सा सालिया गा जिनि जे खालाय तो मानि अबरं जों जेसेका पानो अ फाइनाय अदि बेसनो जिनि कोन तिसा जाना निंथुं गा आबनो जों कयमु যত হেল্পা ওয়ার্কা সারা ত্রিপুরানি ওয়ার্কা হেল্পারক যিনি ও মাননীয় এমএলএ স্যার এবং মিনিস্টার স্যার বরং থানি চিনি কয়মং তংনাই কতরমা আশা আশা কতর আশাই দङ ফাইনাই 9 তারিখ दा हिंगाम बुहुर बहिनी खानाव मार्च मासनि अ 2026 नि 9 तारिख मार्च नि 9 तारिख चिनि क साजांना निंथं चिनि बेतन जेसेका पानो चिनि बेतन बातानो जेसेका पानो बारिना निंथं आबनो चिनि कयमु आबनो चिनि आशा ते अ आसनार गइनो अ जत हायुंनि आनि साकसालाय ते आनि सिलाय अकरा कुसुरंनो आनि खाका हामिया फरै आनि कंनो अरानो मथाका ते जतननो हामबाय दिबरका हामिया फरै চিনি দাবিরক পুরনুং থং চিনি যে গ্রাজুটি প্রদান ইয়াং দङ চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি সরকারক যারা পরিচালনা খাইতনারক চিনি গ্রাজুটি প্রদান খাইতং তে চিনি ফাইনাই অধিবেশন চিনি বাতা বেতন বাতানো কিছু বাড়াইনা নিংথং আবনো চিনি আশা কতরমা কিন্তু বাড়াইয়া হাंकाय আবো কাইসা আं কক রিকলাंनाय जतनि बुसकांनो मेडिया पार्सननि बुसकांगो फाइनाय অধিবেশন চিনি কক যদি বেতন যদি বাড়াইনাनै কোনো কক উলি খাইজাगिया हांकाय जों बुसकांगो तेबो कतर आंदोलन खायनाय जों असबाय थागला तेबो कतर सारा त्रिपुराव सारा 22,000 44,000 मतो दङ सारा त्रिपुरा रायजोआव जों काइसाफान नगो आसुक दङला जतना बाय दंनाय गुबुननि डिपार्टमेन्ट नक मिलक जों लामा अंखरका किन्तु जों अंखरियाखौ ते उसकांगो जों नुखा अंखर ब डिपार्टमेन्ट गेराव खायमान जों आबो नुखा किन्तु जोंबो खायनाय चिनि तेबो कतर आंदोलन नाय नाया नुगिया कतर आंदोलन खायनाय जों आबोनो पदक्षेप नाहाका चिनि फायनाय अधिवेशनाव चिनि কক चिनि बेतन बृद्धि खायै माया हांकाय जों यापरि बारंनाय ते जों नगो आसुक तंलिया फैखाय थां जों नायलायनाय अबसरावनो जों चेलेन्ज खायलायनाय जों ताङै चिनि कंनो साजाया बेहायनो दुखु नाङा ताङै चिनि कंनो साजाया जों तम अपराध खाय आबोनो चिनि थानि कयमु ते तम सानाय जतनो अ कंनो सावैनो आनि कंनो अरनो मथारिखा ते जतनो खुलुमो सारा तिरपानि मिनिस्टार एमएलए रावनो आनि खाबाय खुबाय बबक जावा एवं खुलुम जावा चिनि कंनो सानानि थुमतिसा आसुङानिखौ आनि मुंकाय आंकाय पदबिल प्रजेक्टनि कायसे दिदिमणि सुरबिदा ब्रह्मा বন্ধুদের নমস্কার জানিয়ে আমি দুই তিনটা কথা কমু বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের দাবি সরকার মানতে হইব আগামী 2026 মার্চ মাসে বড় অধিবেশন এই অধিবেশনে বছরের পর বছর অধিবেশন যায় কোনো অধিবেশনে আমরা রঙ্গনা দিলে নিয়ে সেটা কোনো সরকারের মাথা ব্যথা নাই জাস্ট শুধু আমরা দিয়া শুধু কাজ 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 আমরা বাড়ি ঘরের সংসারে সামাল দেওয়ার লাগে স্কুলের কাজও করার লাগে যে কোনো মিনিস্টার হোক এমএলএ হোক যা কিছু আয়োগ সবকিছু আমরাই মেনটেন করতে লাগে আমরা না গেলে হলও পড়ে না আমরাই যাইতে লাগে তো আমার বিশেষ দাবি সরকারের কাছে একটা দাবি আমরা এক দুইটা দাবি আছে আমরা সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে লাগবো সরকারি কর্মচারী যদি স্বীকৃতি না দেয় আমরা আগামী দিন বড় সড় আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি আমরা নিতেছি সমকাজে সমবেতন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের অনুসারে নিয়মিত করা এবং আমাদের যারা দিদিমণিরা আগামী দিন এই অঙ্গনওয়াড়ি চাকরি ছাইরা সেটা বাড়িতে যাইব তো তারার লেগা যাতে সরকার অতি সত্বর ভাবে তারারে 4 লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার যারা আছে তারারে 5 লক্ষ টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পার যারা আছে তারারে 4 লক্ষ টাকা দিতে হবে আমি সরকারের কাছে মানে করজোড়ে আবেদন করবো যে আগামী মার্চ মাসে যাতে আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখা অধিবেশনে যাতে আমাদের কথাগুলা কয় আমরা যাতে কিছু একটা করে সরকার এতটুকু কইয়া আমার কথা এখানে শেষ নমস্কার।